बापरे टम खारो गाड़ी माने आटकासा इंजिन फोको करे एक्सीडेंट आव बिया के फ्लाइट टम गारि बाजे सेलेक्शन बियांनि फेमेन गारि सलेंका सोलेंटानि फाये बर थां तमाने बनवा तामो तैजाक बांगा सरा तो मन खरक बुसुक तमाने गारि बिसिंगो गाड़ी का तीन जना कुनु दांखा साक दुखमा का किसा 20 मारो पाटिमा थायो हर बुथनाय बिन्दियारक फारा फैगा आसु सिरियास तो एक्सीडेंट इंलियन बगिना अच्छा पीएस फाइगा पीएस फाइगा बरनि पीएस फैगा सलेंटानि मेने गारि ताम ताम रक खति रक खना खति तो आं दगा परा चापता खदा ता बुं नंनि गारि अबहाय माने यागुलो ताम खलायना हनमान सौतो तो इंजुरियस क्लेम खैना ताम हनमान सौ अबहाय एक्सीडेंट माने नतियै इंजुरियस क्लेम खायना मत अबहाय न दानु हुर अब तो ताबो नायगना ताबो सार ताम गारि हिंजंनि म बाजे से मैक्सिमम गारि नंबर फाइ गाड़ी नंबर है डिस्प्ले गारि मालिक बुनों न चालकनाय बुनों न खरक ताम तंग माने केबो कोनो आसु साक देरालिया ना नैन मुंखाय गारिनि बेबा कागज पत्र ओके दा तंबाय नायमन थांब दरक फाय ताम साका सार सं तो ताग नायका बरो ঠিক আছে কি হইছে স্যার এখানে আমি এখানে আমার দিদি টিকা জানাইছে সোলেংটা থানা টিকা জানাইছে একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে পরে আমি আজকে ময়নামার দিকে এদিক থেকে আইসি পরে এই গাড়িটা দেখতে পাইলাম এখানে কোন জায়গা থেকে আলার মতো করে ডেম পারে এদিকে এসএসকে কোম্পানি নেই না এটা কি কোম্পানি জানি এই এসএসকে কোম্পানির সামনে ট্রেনের মধ্যে করে কি গাড়ি গাড়িটার নাম হচ্ছে বাজাজ ম্যাক্সিমাম কতজন আছিল গাড়িতে স্যার কি কি আছিল গাড়িতে কিছু বাঙ্গাচোরা মাল আছে 2-3 জন লোক আছে কেউ ব্যথা পাইছে না তবে ওই গাড়িটার নাকি ব্রেক কাজ করতেছে না তারপরে ইঞ্জিনও ফেল করতেছে ধোয়া উঠতে গেছে অনেক প্রবলেম দেখি আমি এটা জিডি করে জিডি নাম্বার দিয়ে যদি ক্লেম করতে পারি তো ঠিক আছে इंजन पूरा धुआं बारे बापरे टम खारो गाड़ी माने आटकासा इंजिन फोको करे एक्सीडेंट आव बिया के फ्लाइट टम गारि बाजे से मैक्सिमम बियांनि फेमेन गारि सलेंका सोलेंटानि फाये बर थां तमाने बनवा तामो तैजाक बांगा सरा तो मन खरक बुसुक तमाने गारि बिसिंगो गाड़ी का तीन जना कुनु दांखा साक दुखमा का किसा 20 मारो पाटिमा थायो हर बुथनाय बिन्दियारक फारा फैगा आसु सिरियास तो एक्सीडेंट इंलियन बगिना अच्छा पीएस फाइगा बरनि पीएस फैगा सलेंटानि मेने गारि ताम ताम रक खति रक खना खति तो आं दगा परा चापता खदा ता बुं नंनि गारि अबहाय माने यागुलो ताम खलायना हनमान सौतो तो इंजुरियस क्लेम खैना ताम हनमान सौ अबहाय एक्सीडेंट माने नतियै इंजुरियस क्लेम खायना मत अबहाय न दानु हुर अब तो ताबो नायगना ताबो सार ताम गारि हिंजंनि म बाजे से मैक्सिमम गारि नंबर फाइ गाड़ी नंबर है डिस्प्ले
TR02M गारि मालिक बुनों न चालक नहीं बुनों न खरक टाम टंग माने क्या बुकुनो आसुक साक देरालिया ना नहीं मुंगफाय गारि नि बेबा कागज पत्र ओके दा टंग बाय नाय मोथां बदर फाय ताम साका सार संतो ताग नायका बरो ঠিক আছে কি হইছে স্যার এখানে আমি এখানে আমার দিদি টিকা জানাইছে সোলেমটা থানা থেকে জানাইছে একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে পরে আমি আসলাম ময়নামার দিকে এদিক থেকে আইসি পরে এই গাড়িটা দেখতে পাইলাম এখানে কোন জায়গা থেকে নালার মধ্যে করে যে ডেম্পারি এদিকে এসএসকে কোম্পানি নিয়ে না এটা কি কোম্পানি জানি এই এসএসকে কোম্পানির সামনে ট্রেনের মধ্যে করে কি গাড়ি গাড়িটার নাম হচ্ছে বাজাজ ম্যাক্সিমাম কতজন আসলো গাড়িতে স্যার কি কি আসলো গাড়িতে কিছু ভাঙ্গাচোরা মাল আসলো 2-3 জন লোক আসলো কেউ ব্যথা পাইছে না তবে ওই গাড়িটার নাকি ব্রেক কাজ করতেছে না তারপরে ইঞ্জিনও ফেল করতেছে ধোয়া উঠতে গেছে অনেক প্রবলেম দেখি আমি এটা জিডিএনটি করে জিডিএনটি নাম্বার জন্য যদি ক্লেম করতে পারি তো খুব ঠিক আছে